Ćao! Kao što znate, ja sam Zdravko Ivanović, dobrodošli u Proteinci iz Shop Banja Luka. Stigao nam je novi protein i danas opet radimo još jedan taste test. Protein koji smo dobili je Pure GF protein od USN-a. Evo, mi na stanju trenutno u shopu imamo sa okusom čokolade i vanile. Ovaj protein, njegova standardna cijena je 125 maraka za pakovanje od 2 kg i 280. Interesantna stvar je što je sada na akciji i stigli su nam još razni okusi. Između ostalih okusa koji su došli, stigao je i ovaj karamel popcorn koji sam ja sebi uzeo. Čim sam vidio miks taj karamele i popcorna i ovu sliku ovdje, rekao sam sebi ti ćeš biti moj. E tako, šta je ovaj protein? Zašto se on zove GF1 i zašto piše ovdje 4 stage low carb? Ovaj protein nije standardni koncentrat, znači to je miks koncentrata i izolata. 4 stage znači da u 4 faze se razlaže. Nije brzi protein, ovaj vam je protein idealan za uzimati pred spavanje ili između obroka, zato što je dosta gust. Možda je jedan od najgušćih proteina koje sam ja do sad koristio. Prošli put kad smo radili na review za Izogro jeste bio gust, ali ovaj je tata za njega. Ovaj je baš gust. Serviranje je 3 mjerice koje dođu unutra, vi u ovom velikom pakovanju imate 122 mjerice. Mjerica nije velika, tako da se 3 uzmu. I oni su napisali sa 300 ml vode. On na 100 grama ima 76 grama proteina, tako da po serviranju ono ima 43 grama proteina i samo 1,9 masti i 4 grama ugljenih hidrata. Eto. Sad ćemo ga probati pa da vidimo kako je to čudo. Kako je gusto! Treba ga žvakat, gledaj. Ala, kakav perverzija. Stavka broj 1. Okus. Jako interesantan. Baš, ono, karamel i kokice. Vuče na neke kokice malo sa kikirikijem. Znači velika te kokice. Mixability, ili kako se miksa, sa 300 ml, kao što su naveli 3 mjerice, pregusto. Baš je pregusto, znači ne izlijeva se nikako i malo pravi haos u shakeru. Tako da sljedeći put kad bude miksu, ja lično ću dodati više vode, jer je baš gust.
ne možete ga normalno piti, kad ga krenete piti, ono morat ćete ga malo u ustima, što se kaže, dok bi ga progutali tako da sa malo više vode. Ali ako hoćete baš da vas zasiti, to jest da više služi kao zamjenski obrok, onda slobodno sa 300 ml vode, ove 3 mjerce kad zamiješate, kao da jedete nešto, a ne da pijete. Oduševljen sam okusom, to je još jedan kanal, vidite se.